Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, yauma la yanfa'u malin wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahin nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur ki mapoji temak gangka doa raja kuasanna Allah subhanahu wa ta'ala nasabak pamasena lor idi manang. Alhamdulillah angkaki di LAN di onromak barakae hadir untuk laksanakan salah satu ibadah walaupun dalam hukumnya menurut fikih sunnah ini, tetapi menjadi syiar yang sangat penting di dalam agama kita. Ia itu melaksanakan sholat Idul Fitri. Siti Sempajang, Siti Pakasewiyang dilaksanakan setelah kita ini umat selang dilaksanakan kewajibatta di ular Ramalan, mapuasa yasona, kemudian engkau kita tongi riwaninna nasi bawai sempajat tarawih, ya redam kata tambah-tambah nasi bawai mas sempajat tahajud. Mudah-mudahan memori Allah subhanahu wa ta'ala natarima isininna pakaswiyatta. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Kemudian ditunayal lupai makir salawat dan niamapa salama lo ali magabinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuari iro salawata memuari iro pas salamata lo ali magabinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencaji sabak mencaji wasilah untuk idi manang lolongas syafaatna Nabi ta
Muhammad sallallahu alaihi wasallam riosuri monri. Mudah-mudahan salawat tak, mudah-mudahan ya pas salamat tak. Lo alim nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencaji sabai mutama ki rilalas suruga. Dek to mutama bawa rilalas suruga. Tapi mudah-mudahan rilalas suruga si bolaki si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Tomo-tomo lebihku, bapak-bapak, sini selesai-selesaiku, ibu-ibu, ia nama semana pong Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau ki hadir melaksanakan solat Idul Fitri, tentu dengan siddi harapan, memuarai engkau ki asoe mencaji to mapacing di hadapanna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sini selesai-selesai ke nama saya pong Allah subhanahu wa ta'ala. Si tongan-tongan narek kumak bicara tentang Idul Fitri. Ang kedua makna Idul Fitri. Ang makna secara lahiriah. Ang kato makna secara batiniah. Makna secara lahiriah yang naritu Idul Fitri li suni pemam mandre tengeso. Ya rega mandre ele. Magi na yasang ilisu mandre ele. Ya. Nasaba watutna ular ramalan mapuasa ki de to mandre ele de to mandre tengeso. Jadi asosiasi di Syawalam Idul Fitri nariko secara bahasa, secara lahiriah lebat tuangi maka tanggal 1 Syawal Idul Fitri li sumi ro mandre. Alhamdulillah. Tetapi yero agama ta bapak-bapak ibu-ibu sekalian narik komak bicara ki lahiriah dan nia bawang. Angkato yasan aspek batiniahnya. Nah ia diharapkan Idul Fitri asoe dek na bawang makna lahiriah na bawa lelolongan. Tentu dek tomelo maka da ia aso Idul Fitri le maknawi bawang lo idi maka dali subawa mi mandre tangeso. Tentu ki berharap mudah-mudahan Idul Fitri hari ini juga membawa makna hakiki rilalanna aleta. Aga naro Idul Fitri secara hakiki maka de pandritata pada de pahamo tapi de nama aku na peringarang Idul Fitri betuan na Idul Fitrah. Lisuki kembali ke dalam keadaan fitrah. Lisuki dalam keadaan suci pada padanna anak loloe mappa jajie. Pule masue pole watanna indukna. Dek gaga dosa sama sekali. Jadi iya soy bapak-bapak ibu-ibu sekalian, angka tu dua rupan tahu mengadakan Idul Fitri. Angka tahu Idul Fitri asoe mana lahiriah nami bawa na lolongang. Betuan na angka tahu asoe Idul Fitri disutongan mi mandri tengeso. De na nolongang ni iya ro makna hakikie. Nah sebab maka de nabi tak. Kam min soimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Maka de nabi tak mega tahu. Mega rupanna tahu ma puasa. Tetapi dek gaga na lolongan rilalan na pungasana sangadinna alupura bawang. Dek gaga na lolongan selain na aliwasana bawang. Jadi ya ro mapuasana dek gaga na lolongan. Jadi angka tahu mapuasa bawa dek gaga na lolongan. Apalagi na tau de naga mapuasa. Dek memang nagaga na lolongan. Jadi ia tahu makuena sanabita dek gaga na lolongan. Idul Fitri betuan na alena lisutong mi bawang mandre ya pada padanna waktu na ramala de nandre asoe Idul Fitri baginya lisu mi mandre pema mandre tengeso. Tentunya bapak-bapak ibu-ibu sekalian tentu de tomelo makoro. Tentu kita berharap
mudah-mudahan Idul Fitri hari ini kita tidak sekedar kembali makan, tidak sekedar kembali makan siang, tetapi kita berharap mudah-mudahan Idul Fitri hari ini kita menemukan makna hakikinya. Iaitu kita kembali dalam keadaan fitrah, lisuki dalam keadaan suci pada padanna anak loloe napa mula jaje. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Teman-teman lebihku, bapak-bapak, ibu-ibu, sini selesai-selesai yang nama sepong Allah Subhanahu wa taala. Nereku bicara kita tentang kembali kepada fitrah, lisuki dalam keadaan suci. Si tongan-tonganna nareku bicara lepalisi lo agamata angka sekurang-kurangna telu 3 tingkat kesucian. Angka telu tingkatanna tawe dalam keadaan suci. Berharap ki idi yang dalam hari ini yang insya Allah dalam keadaan suci lolo ngemanang iero telue tingkat kesucian. Jadi angka tu telu rupana apa cingang nololo ngetawe iye betul-betul menemukan makna Idul Fitri, makna hakiki Idul Fitri. Agero yang pertama makna Idul Fitri kembali suci iaitu lisuki asoe dalam keadaan de nagaga dosa-dosa ta lori pongallahu subhanahu wa ta'ala. De nagaga mapacing ni pole sininna dosa-dosa purale pegawe mapura laloi. Nasabak na rampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dia Nabi niga-niga mapuasangi ilarana ular ramalang nasabak ataparang nisibawai na harapkan ngiriona pong Allah Subhanahu wa taala gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nak dampengi pong Allah Subhanahu wa taala sininna dosana mapura lalai. Angkato hadis alai maka da mangkoma. Jadi kisah hadis alai mansoma ye man qama ramadanan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Betuanna nigi tau tatongang ni ural ramalang. Betuanna tatongang nigi mas sempaja tarawih, mas sempaja tahajud, mapege sempaja nariwan ninna liwatuna ular ramalang. Gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nak dampangi pong Allah Subhanahu wa taala sininna dosa-dosana. Jadi narekong kemuki bapak-bapak ibu-ibu dilalanna ular ramalang mapuasa ki riasona neyawanin nang kemuki tatongi talo matarawe ya regal tambah-tambah si ba matahajud insyaallah asoe engkamanang lisu dalam keadaan suci betuanna lisuki lo dalam keadaan de nagaga dosata lo pong Allah Subhanahu wa taala nasabak kuramanan ni nak dampangi pong Allah Subhanahu wa taala tinggal narik kepura nikmatu masempaja toh si dampa mani pada tarupa tau mamuare iero sininna dosata sininna asalangata lo pada taruma tau tak dampeng itu. Jadi betul-betul kita kembali dalam keadaan tidak ada dosa. Dia nagaga dosa ta lori pong Allah Subhanahu wa taala, dito naga dosa ta pada tarupa tau. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, tomo-tomo lebihku, sini selesai-selesai nama saya pong Allah Subhanahu wa taala. Iero yang pertama. Jadi mana kembali kepada kesucian. Lisuki asal dalam keadaan mapaci yang pertama. Ia naritu lisuki dalam keadaan de nagaga dosa-dosa tak. Baik dosa tak pak lori pong Allah Subhanahu wa taala maupun dosa tak lo ripadatta rupa tau. Yang kedua makna kesucian hari ini kita kembali dalam keadaan suci. Ia naritu asoe berharap ki mudah-mudahan suci ki betuanna
de nagaga ampe kedota iya masalah. Si tongan-tongan na bapak-bapak ibu-ibu sekalian, iya ro puasa nalatiki untuk mengendalikan hawa nafsu tak. Nah sebab si tongan-tongan na bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yang menjadi persoalan okoi itu hawa nafsu. Mega tahu bapak-bapak ibu-ibu, na paham maka danari ko umak selengi ya sengi sempajang wajib dilaksanakan. Na paham nisang, tetapi terkadang isang agak-agak maka da wajib isang tapi dia na yule pigau. Terkadang le paham maka da makasin nari ko masumbang ni. Le paham makasin nari ko mapuasa sunnah ki, masampaja sunnah ki. Terkadang angka pakai lorong untuk laksanakan ni. Jadi angka pak disengang, angka pakai lorong untuk laksanakan ni decenge. Tetapi terkadang dia na yule jamai magiro. Nah sabab angka ya sange napasu. Ia na napasue menjadi penghalang kita untuk laksanakan ni perintah na Allah Subhanahu wa taala. Maka tor bapak-bapak ibu-ibu sekalian, mega tau na paham, nisang maka da iro gau salah. Iro minnawe, iro mapangak die, iro mak belewe, anu waja, anu dia caca pong Allah Subhanahu wa taala, na caca rupa tawe, upanna lipigau madosaki, na paham, nisang makada madosaki dari kelipigau tetapi main na mega tau, nisang makada anu salah tapi na pigau mau, tata na mega de tawe, mega tau nisang makada de na wadingnya lipigau angka pakai loran na maka dede ya de na me yama ya gagay tapi nissa maka dede nis de na wadi lepigau angka pakai loran na met salaiwi tetapi de mau pa na salaiwi magi nasaba iya rupa tawe dia dibelenggu oleh hawa nafsu sunnah. Jadi iya ro sitongan-tongan na ini yang menjadi persoalan tania de na isang agagay maka da anu na madeceng tania de na isang maka da iya anu saleh. Tetapi yang menjadi persoalan rilalanna atita angka napesu. Na iya napesu de na yule mewai. Iya naru sabana maka dia hadasana nabita jihadul akbar jihadun nafs. Rilalanna kisana nabita waktu naulisu pole perang Badar. Maka dia nabita lisu ki pole ammusur madani lisu lau ammusurang melopoe. Merajai, kegero jihadun nafs mewai hawa nafsu. Jadi maka dia nabita jihad mamusu mewai to kapere iro mabicu mi jihad kecil jihadul asgar amusur mabicu mi amusura sitongan-tongan na malopoi ia naritu jihad melawan hawa nafsu. Nah ular ramalang nalatiki nawaringi pong Allah Subhanahu wa taala perintah puasa dek gaga tujuanna sangadinna ia naritu supaya angka ki mulai kendalikan hawa nafsu ta. Tania bawa okola ramalas hitungan-tungan na pong Allah Subhanahu wa taala nelorangi kendalikan hawa nafsu ta. Tetapi ia ulam ramalan hitungan-tungan na latihan mi. Untuk hitungan-tungan na bagaimana ia pero selama 11 tahun 11 bulan ke depan untuk kita mewai hawa nafsu ta. Jadi narek ko ular ramalang, angke ular ramalang, den na yulle mewai hawa nafsu ta. Ular ramalang lagi den na yulle tahan de to micai. Padahal ma puasa ki jampar ko masuni ular ramalang pede pacai cerami. Narek ko ular ramalang lagi den na yulle mege pasidak kata. Pekko nile risaliwan na ular ramalang. Pasti pede dene yulai masih dekai. Nareko kaulah ramalang. Dena yulle pamege sampaja sunnah tak. Dena yulle mak baca Quran. Ular ramalang lagi dena yulle mak pegai pak kasiwet tak. Jampa lagi nareko seliwan na ular ramalang. Pede dena yulle. Ampai kesempatan si tongan-tongan ular ramalang latihan. Nareko ular ramalang mege baca Quran tak. Si tongan-tongan na tujuan nero berek masuk ular ramalang. Tetaki mak baca Quran. Mega tak asai ular ramalang rajin mak baca Quran.
Nasale ular ramalang na tutu koran na tare okola marina ia panabuka ipeman na kumutami ular ramalang. Mega tahu wattunna ular ramalang mega sumbangan na juta-juta datu sabu. Tapi saliwa selesai ular ramalang pada makada kudena nang kemasam dena nang kena sumbang. Jadi pada makada ia ular ramalang pengolah ta'ala puanna. Tapi saliwa ular ramalang tania puanna. Tania pengolah ta'ala puanna. Sehingga makada pandritata kun rabbaniyun walakin ramadaniyun. Betuanna ancaji ko atanna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Aja mancaji atanna ular ramalang. Aga yasang atanna ular ramalang. Iya mi bawang na melo makkasiwiya. Narik ular ramalang ibawang. Labe ular ramalang. Labat toni pakkasiwiyan na. Jadi narik kang katau. Okko mi bawang ular ramalang makkasiwiyan. Den nakasiwiyan okko saliwan ular ramalang. Pada makkada. Tanya pong Allah ta'ala puanna. Ular ramalam mi puanna magi nasaba okko mi ular ramalaba makasiyang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang nama sepong Allah Ta'ala. Yang terakhir, tingkat kesucian yang kita inginkan. Supaya betul-betul engkau kiasai mencaji Idul Fitrah. Kembali mapacil lori pong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya naritu mapacing atita. Senantiasa meringerna lori pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab makade pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malin wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Makade pong Allah Subhanahu wa ta'ala alias soe beton asori mondri. Den nagaga gunana waram parange. Den nagaga gunana wija-wijaye. Sengadinna iye mangoleh lori pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasibawai ati mapacing biqalbin salim. Jadi harus itu tengah-tengah ular ramalang kesempatan untuk pacingi wi atita. Pacingi atita betuan adalah kita berharap mudah-mudahan iya ular ramalang mencaji sabak pedik macawe ki lori pengollau subhanahu wa ta'ala. Mencaji sabak supaya iya okoli dalam atita Pengallahu subhanahu wa ta'ala. Biasa mato na pagurangi pandritata. Narik kong kasi di pa doang nga makasing. Biasa lang kalinga nabaca sa bagian imangnya. Sebelum mata kabere aga nabaca. Ilahi anta makasudi waridhaka matlubi. Puang. Idi mi lo harapkan. Idi mi tujuanku. Si bawa riomu mi pong Allah Ta'ala ipuang lu harapkan. Si tongan-tongan na ya masuk nalah nelorang iro supaya iro atita dek gaga kecintaan dek gaga papoji liralang atita sengadina pong Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, harapan kita mudah-mudahan Idul Fitri ini disuki mancaji mapacing dengan 3 tingkat kesucian. Yang pertama, ia naritu disuki suci daripada segala macam dosa dan kesalahan. Yang kedua, suci daripada belenggu kekuasaan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah suci hati kita, di mana yang ada di hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sadiqul wa'adil amin.
Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala 'aidan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa jamil a'malina wa tammin taksiruna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasma'un. Allah wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.